um, with encounter 6, we're looking at the thirst of Jesus in the lives of the saints. Jadi di perjumpaan ke-6 ini kita akan melihat kehausan Yesus dalam kehidupan para kudus. In encounter 5, we looked at the thirst of Jesus in sacred scripture. Pada perjumpaan yang kelima, kita melihat kehausan dalam kitab suci. So basically, we're looking more and more at the charism of Mother Teresa and her understanding of thirst, and so we're going to look at our friends, the saints, to see if they also had a similar understanding of the thirst of Jesus. Jadi semakin ke sini kita akan melihat semakin dalam terhadap karisma dari Ibu Teresa dan pemahamannya tentang kehausan Yesus. Maka kita juga melihat di kehidupan para kudus apakah juga ada hal yang sama. So that's our objective, is to look again at the thirst of Jesus in the saints in history, and how those saints understood also the thirst of Jesus. Jadi tujuan kita adalah untuk melihat kehausan Yesus pada santo-santa, pada para kudus yang lain dalam sejarah, dan bagaimana mereka mengerti, memahami arti kehausan itu. So we begin this quotation here from Mother Teresa. Holiness is not a privilege for the few, but an obligation for everyone, for you and for me. Jadi kita mulai dengan kutipan dari Mother Teresa bahwa kekudusan bukanlah hak istimewa untuk beberapa orang saja, tetapi sebuah kewajiban untuk semua orang, untuk Anda dan untuk saya. I think we can make a connection like with this, like Mother Teresa here, she's talking about holiness, and we can connect it with, again, with this thirst of Jesus, that whether it's Mother Teresa, or Saint Teresa of Calcutta, or the saints, the reason why Mother Teresa and the saints had a special understanding of the thirst of Jesus was because of their holiness that Mother Teresa understood is for all of us. Jadi kita bisa membuat suatu hubungan antara kekudusan dan kehausan Yesus. Jadi alasan mengapa Mother Teresa dan para kudus lainnya mempunyai pemahaman yang spesial tentang kehausan ini ialah kekudusan mereka. Jadi Mother Teresa juga mempunyai kekudusan ini untuk lebih mendalami dan memberitahukannya kepada kita semua. Again, this word up here, charism, in the church, charism means sharing in a particular aspect of the life of Jesus. Jadi yang dimaksud karisma dalam Gereja Katolik ialah berbagi atau ikut melakukan sebuah aspek khusus, aspek spesial dalam kehidupan Yesus. So, like Mother Teresa had a special aspect that Mother Teresa had of Jesus was his thirst for love and souls. Jadi aspek khusus yang dipunyai Mother Teresa dari Yesus ialah kehausannya akan cinta dan jiwa-jiwa. And with that we can understand this quotation from Ezekiel, that like this quotation from Ezekiel says that God says to Ezekiel, I will accept you as a fragrant incense, and through you, meaning that Ezekiel is going to experience some special aspect of the holiness of God. Jadi seperti di kutipan dari Yeskiel bahwa Tuhan akan menerimanya sebagai persembahan yang harum, dan melalui dia, berarti melalui Yeskiel akan merasakan satu aspek tertentu dalam kehidupan Yesus.
So he says, I will be proved holy through you. So Ezekiel experiences in a special way the holiness of God, and he is to become incense, which sends its fragrance and smell to others. Jadi Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kekudusanku melalui kamu. Jadi Yeskiel merasakan bagian dari kekudusan itu, dan ia menjadi suatu persembahan yang harum. So the people we're going to look at who also had this special fragrance is Saint Teresa of Calcutta and the saints of the church. That they had this same charism, we can say, of Ezekiel, to experience God in a special way and share with the world their understanding of the thirst of Jesus. Jadi yang akan kita bahas ialah para kudus, yaitu Ibu Teresa dan para kudus lainnya yang merasakan pemahaman tentang Tuhan yang spesial dan bagaimana mereka memahami dan membagikan tentang kehausan Yesus itu. So it was, in some ways, coming to the reflection of the text, that even though it was not always easy for Mother Teresa, even though she suffered dark trials and suffered deep darkness, she was to spread the sweet fragrance of his love. This was what she continued to do even in difficult times. Jadi meskipun tidak mudah bagi Mother Teresa, meskipun dia mengalami jalan-jalan gelap, kegelapan yang dalam, tapi di tengah itu semua, ia berusaha menyebarkan keharuman dari cinta Tuhan di tengah semua kesulitan itu. This fragrance of his love was revealed to her in the thirst of Jesus. So it's a thirst. The thirst of Jesus is the sweet fragrance that she's called to share with the world. Dan keharuman itu diungkapkan kepada Mother Teresa dalam kehausan Yesus. Jadi kehausan Yesus itulah keharuman yang dibagikan oleh Mother Teresa. Okay, so this is repeating the same thing. So I'll just highlight something. So she radiated Christ. Basically means that through her, the thirst of Jesus came to the world, and she was also inviting us in her own holiness to be a radiance of the love of Jesus. Jadi kata-kata ia memancarkan Kristus, bahwa melalui Mother Teresa kehausan Tuhan itu diungkapkan kepada dunia, dan ia mengundang kita untuk menghidupi kekudusan dalam hidup kita masing-masing. So Mother Teresa, she was not the only one to have a deeper meaning of the thirst of Jesus. And looking back through Christian history, we see that there are many other saints who have also had deep insights and about this mystery of the thirst of God. Jadi Ibu Teresa bukanlah satu-satunya yang menemukan pemahaman yang lebih mendalam dari teriakan Yesus, aku haus. Jika kita melihat pada sejarah kekristenan, banyak para kudus, santo-santa yang juga mempunyai suatu pemahaman yang mendalam tentang misteri dari kehausan Tuhan ini. So we'll look at our friends, the saints, and we'll just look at different quotations of different saints. Jadi kita akan melihat teman kita, para kudus ini, kita akan melihat kutipan kata-kata dari para kudus ini. So basically, it's not so much a theme to be given. We just have to read the saints, and it's more like a meditation, thinking about these words of the saints on the thirst of Jesus. So because of that, I'll basically just read the quotes themselves and wait for you to translate each one. Okay. I think you can say that.
Oh ya, jadi ini sebetulnya bukanlah sebuah tema untuk dibawakan, tapi di mana kita hanya perlu membaca dan merenungkan kata-kata dari para kudus ini, apa yang kita bisa dapatkan. Jadi, Father akan membacakan kata-kata berikut ini dan akan saya terjemahkan. So at the end, when we go into the breakout groups and we have the sharing, you can share which one of the saints helped you to understand more deeply this thirst of Jesus. Jadi nanti saat kita sharing di breakout room, kita bisa men-sharingkan santo-santa yang mana yang membantu kita memahami lebih dalam tentang kehausan Yesus. First of all, St. Augustine says, God thirsts to be thirsted for. Jadi yang pertama dari Santo Agustinus adalah Tuhan haus untuk orang merasa haus akan Dia. Just like Mother Teresa said, that God thirsts that we love Him. Seperti yang Ibu Teresa katakan, bahwa Tuhan haus agar kita mencintai Dia. And on the cross, Jesus said, I thirst, but they didn't give Him what He thirsted for. He thirsted for them. They gave Him vinegar. Jadi yang kedua ialah di kayu salib, Yesus berkata, aku haus. Tetapi mereka tidak memberikan Yesus apa yang Ia hauskan. Yesus haus akan mereka, tapi mereka memberikan Ia juga. Here, St. Augustine says, He thirsts, or He asks for a drink, and He promises a drink. He's speaking about the Samaritan woman in chapter 4 of John's Gospel. And in these words of St. Augustine, we can hear the echo in Mother Teresa, who said, God thirsts to love and to be loved. Jadi Santo Agustinus berkata juga, ia meminta minum dan ia juga menjanjikan suatu minuman. Jadi ini berbicara tentang perempuan Samaria di Yohanes bab 4, dan ini bergema dalam kata-kata Mother Teresa yang berkata bahwa ia haus untuk mencintai dan untuk dicintai. And so he continues the same thought. He says he is in need as one hoping to receive, yet he is rich as one about to satisfy the thirst of others. Jadi melanjutkan kata-kata tadi, ia memang sedang membutuhkan sebagai seseorang yang berharap untuk menerima, namun ia juga kaya sebagai seseorang yang dapat memuaskan kehausan dari orang lain. And we go to some other saints. We come to Saint Bonnet, and he says something important. He says, in Jesus is revealed God's thirst. So just like Mother Teresa would say. Dan kita lanjut ke Santo Bonaventura, di mana ia mengungkapkan beberapa hal yang penting yang juga dikatakan Mother Teresa, yaitu dalam Yesus telah diungkapkan kehausan Tuhan. And something special here that Father Joseph also says, that the thirst in God is different. Saint Bonaventure says here, he thirsts not out of lack, but out of abundance. So it's not that he's needing something, he's thirsting to pour forth life. It's great desire to share his love. Jadi ini juga hal penting yang dikatakan oleh Father Joseph, bahwa ia haus bukan karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Jadi ia haus untuk menuangkan kehidupan, untuk memberikan kehidupan, atau keinginan yang kuat untuk memberikan kasih-Nya. So this thirst of God means this love of God by nature is self-effusive, meaning just as light naturally spreads, the love of God, the thirst of Jesus is wants to give it, pour out his love unto others. Jadi dapat dikatakan bahwa
kehausan Yesus memang seperti itu, jadi ia haus untuk memberikan cintanya untuk orang lain. Saint Bernard of Clairvaux, he says, again, the thirst of the Lord Jesus is an image of his ardent love for us, which is exactly how Mother Teresa understood his thirst. Dan Santo Bernard dari Clairvaux juga mengatakan bahwa dalam kehausannya, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran dari cintanya yang sangat kuat untuk kita, seperti yang Ibu Teresa juga bilang. Mother Teresa says that the thirst of Jesus is much more than Jesus just saying, I love you. Jadi Ibu Teresa juga bilang bahwa kehausan Yesus jauh lebih kuat daripada Yesus sekedar berkata, aku mencintaimu. So this word ardent is confirming Mother Teresa's understanding of the thirst of Jesus as something dynamic and strong. Jadi kata ardent atau artinya sangat kuat ini mengkonfirmasi pemahaman Ibu Teresa tentang kehausan Yesus, yang berarti sesuatu yang sangat kuat. Come to Saint Thomas Aquinas, and first of all, again is first of all mentioned that ardent desire. Jadi Santo Thomas Aquinas juga yang pertama ia katakan ialah sebuah hasrat, sebuah keinginan yang sangat kuat. And also that he understood that it's a thirst for the salvation of the human race. And in Mother Teresa's words, Jesus thirsts for love and for souls. Dan ia paham bahwa ini adalah kehausan untuk keselamatan dari umat manusia. Jika dalam kata-kata Mother Teresa, ialah ia haus akan cinta dan akan jiwa-jiwa. And this word vehemence in English is a strong word. It's like so strong when he says the vehemence of this desire is expressed in the word thirst. Jadi kata vehemence dalam bahasa Inggris ini adalah kata sifat yang sangat, artinya sangat-sangat kuat. Jadi kekuatan dari hasrat ini diekspresikan dalam kehausannya. So we come to Saint Robert Bellarmine, and I'll read a line, and then well, I guess just to make it simply, we can say that again, there's the two aspects of the thirst of Jesus: this desire to receive and this desire to give. Jadi untuk mempersingkat apa yang dikatakan Santo Robert Bellarminus ini, ada dua bagian dari kehausan itu, yaitu ia haus untuk menerima dan ia haus untuk memberi. So he says to the Samaritan woman, if you knew the gift of God, you would have asked him, and he would have given you. So this whole dynamic of the giving and receiving of love is understood also by Saint Robert Bellarmine. Jadi dalam pembicaraan dengan perempuan Samaria, jika kamu mengetahui karunia Tuhan ini, kamu akan memintanya, dan ia akan memberimu air yang hidup. Jadi dinamika ini dalam memberi dan menerima juga dipahami oleh Santo Robert Bellarminus. And these words of him were saying that, like the Lord Jesus is on the cross, and he casts his gaze over the whole world, and he sees people. It's full of people who are athirst. That means like thirsting and fainting from exhaustion. Jadi ia juga mengatakan bahwa dari atas kayu salib, Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke seluruh dunia yang penuh dengan orang yang kehausan dan hampir pingsan dari kelelahan. And Saint Robert Bellarmine, understanding just like Mother Teresa, the thirst that I suffer from is my desire that men should know by faith that I am the true fount of living water, should come to me and drink.
Jadi ini juga kata-kata Santo Robert yang juga dikatakan Mother Teresa, yaitu bahwa kehausan yang aku derita ini adalah dari keinginanku agar manusia mengerti dan mengimani bahwa akulah sumber air hidup yang sejati dan mereka harus datang kepadaku dan minum. And Saint Catherine of Siena, also understanding the thirst of Jesus, like Mother Teresa, it was your infinite hunger and thirst for our salvation that made you cry out that you were thirsty. Jadi Santa Katarina dari Siena juga memiliki pemahaman yang sama dengan Mother Teresa. Ia berkata bahwa adalah kehausanmu dan kelaparanmu yang tak terbatas akan keselamatan kita yang membuatmu berteriak, aku haus. Again, as Mother Teresa said, he was not thirsting for water, but for love. And Catherine of Siena says, the intense physical thirst with your thirst for our salvation was greater than even this intense physical thirst. Jadi seperti yang Ibu Teresa katakan juga, bahwa ini bukan hanya haus secara fisik, di mana Santa Katarina dari Siena juga berkata, sebuah kehausan fisik yang sangat kuat, tetapi kehausan akan keselamatan kita jauh lebih besar. In the line we see Saint Catherine of Siena feeling like Mother Teresa, feeling the pain that we're giving him the bitterness of sin, and how few there are who give you a drink freely and with pure loving affection. Jadi seperti Ibu Teresa, Santa Katarina dari Siena juga mengatakan bahwa kita memberikannya kepahitan dari dosa dan dosa kembali. Betapa sedikitnya mereka yang memberikan minum secara cuma-cuma dengan sebuah cinta yang penuh perhatian. Mother Teresa spoke about the painful thirst of Jesus, the pain of loving and not being loved. Jadi Ibu Teresa juga menceritakan kesakitan dari Yesus, kesakitan dari mencintai dan tidak dicintai kembali. So Saint Catherine also understands again the thirst of Jesus, saying, as if he was saying, I have more zeal, more thirst, more desire for your salvation than I can show you with this finite suffering. Jadi Santa Katarina dari Siena juga berkata, seolah-olah Yesus mengatakan hal ini. Aku mempunyai semangat, aku mempunyai kehausan, aku punya keinginan akan keselamatanmu lebih dari yang dapat aku tunjukkan kepadamu dengan penderitaan yang terbatas ini. And she explains this cry of thirst as that he opened up for us with such hungry desire for the Father's honor and our salvation. Jadi dia juga berkata bahwa kehausan ini adalah bahwa Yesus membuka dirinya untuk kita dengan sebuah keinginan yang kelaparan yang amat sangat akan kemuliaan bagi Bapa dan keselamatan kita. So she says that it seems that he cannot effectively show in his suffering alone that what he longs to give, that he even cries out, I thirst, because his suffering is not enough to show how much he wants to love us. Jadi dia juga berkata bahwa seolah-olah Yesus tidak dapat menunjukkan secara efektif hanya dengan penderitaan tubuhnya saja apa yang ia rindu untuk berikan. Jadi ia harus mengatakan, aku haus, karena penderitaan itu tidak cukup. I have so great a thirst for your salvation that I cannot satisfy it. Give me to drink. Jadi seolah-olah Yesus juga berkata, aku mempunyai kehausan yang amat sangat untuk keselamatanmu, sehingga aku tidak bisa memuaskannya. Berilah aku minum. Again, she felt the pain of
the bitterness that we give to Jesus when we don't love him. Dan ia juga mengatakan bahwa Yesus merasakan kepahitan ketika kita tidak memberikan apapun kepadanya kecuali kepahitan itu. And here we see that, and even now, we continue to see him asking for this kind of drink, showing us that his thirst persists. And Mother Teresa would say that Jesus thirsts still. Dan ia juga berkata bahwa sekarang kita dapat terus melihat Tuhan Yesus meminta akan cinta kita, bahwa kehausannya tetap bertahan sampai sekarang. Seperti yang Ibu Teresa katakan. So Jesus thirsts even now, because what we're experiencing today was present before Jesus on the cross 2,000 years ago. I'm sorry, Father? Like we live 2,000 years after Jesus, but Jesus knew everything, and everything we do today is affecting Jesus on the cross 2,000 years ago. That's how it's possible that Jesus still thirsts for us. If you can understand what I'm saying. Okay, I'll try to explain. Jadi meskipun kita hidup 2000 tahun setelah Yesus wafat, tapi apa yang kita lakukan sekarang, mungkin dosa-dosa kita, itu mempengaruhi Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi itulah mengapa kehausan Yesus tetap ada sampai sekarang. His cry, "Give me to drink," like he still feels that desire ardently, strongly, and Mother Teresa would call it a living thirst even today. Jadi kata-katanya, "Berilah aku minum," ialah betapa kuatnya Yesus masih merasakan kehausan itu sampai sekarang. Maka Ibu Teresa juga mengatakan ini adalah kehausan yang hidup. So now we move on to Saint Teresa of Lisieux. Dan sekarang kita lanjut ke Santa Teresa dari Lisieux. So she was Mother Teresa's patroness, and she took her name from this Teresa, and she was spiritually identified with her in many ways. Jadi Santa Teresa dari Lisieux adalah teladan bagi Mother Teresa. Ia mengambil namanya sebagai nama susternya, Suster Teresa. Dan dengan Santa Teresa Lisieux ini, Ibu Teresa menemukan identifikasinya secara spiritual. Saint Teresa of Lisieux, she says that as she was gazing on a picture of Jesus, his cry of thirst penetrated my soul. Jadi Santa Teresa dari Lisieux, ketika ia sedang melihat gambar dari Yesus, ia mengatakan bahwa teriakan akan kehausannya menembus jiwanya. So that's why she was spiritually identified with Mother Teresa, because she also had a profound experience of the thirst of Jesus. Jadi kenapa ia diidentifikasikan secara spiritual dengan Mother Teresa? Karena ia merasakan pengalaman akan kehausan yang mendalam yang sama. This next section is just a beautiful reflection, so I'll read it and then you can just read it in Indonesian. So she says, "Jesus' words, 'I thirst,' set aflame in me a living and unknown ardor. I wanted to satiate my beloved, and I felt myself devoured by his same thirst for souls. I seemed to hear Jesus saying to me, as to the Samaritan woman, 'Give me to drink.' And the more I gave him to drink, the more the thirst of my soul grew." Oke, jadi adalah kata-kata yang sangat indah dari Santa Teresa Lisieux. Kata-kata Yesus, "Aku haus," membara dan membuat suatu keinginan yang begitu kuat di dalam diriku. Aku ingin memuaskan yang kucintai, Yesus yang kucintai ini. Dan aku merasa diriku dilahap
oleh kehausan akan jiwa-jiwa yang sama yang ia rasakan. Dan aku seolah mendengar Yesus berkata kepadaku, seperti kepada perempuan Samaria, "Berilah aku minum." Dan semakin aku memberi Yesus minum, semakin tumbuh kehausan dalam jiwaku. Okay, so Saint Teresa also said, Jesus doesn't need our work, but only our love. Jadi Santa Teresa dari Lisieux juga berkata, Yesus tidak membutuhkan pekerjaan atau karya kita, tapi hanya cinta kita. And finally, she says that Jesus thirsted, but in saying, "Give me to drink," it was the love of his poor creature that the creator of the universe was asking. He thirsted for love. Jadi Yesus yang haus, Yesus berkata ia haus, tapi dengan berkata berilah aku minum, itu adalah cintanya dari ciptaannya yang miskin, yang pencipta alam semesta ini memintanya bahwa ia haus akan cinta. So just covering some important points. We're all called to be saints, and in ITM or KKIT, we're all called to experience and radiate the thirst of Jesus everywhere we go. Jadi kita, ini beberapa poin pentingnya adalah kita semua dipanggil, kita sebagai ITM, sebagai kerabat kerja, bahwa kita dipanggil untuk memancarkan Kristus kemanapun kita pergi. And so we've seen that not only to Mother Teresa, but also to many other saints, that Jesus revealed his thirst. Jadi kita melihat bahwa bukan hanya kepada Mother Teresa, tapi juga kepada para kudus yang lain, Yesus mengungkapkan kehausannya. But we can say that what was special about Mother Teresa was the depth of her insights. She was big for her. The thirst of Jesus was like the main focus of her spirituality, while for some of the other saints, it was just part of some reflection. Jadi yang spesial dari Mother Teresa adalah bahwa kehausan ini merupakan fokus dari pelayanannya dan yang punya pemahaman yang sangat mendalam akan kehausan Yesus, di mana kepada para kudus yang lain, ini hanyalah bagian dari refleksi saja. And also that the thirst of Jesus is accessible to all souls. When we think especially of the poor, that to all souls, especially the poor, that Jesus wants to give his thirst to. Jadi di sini juga bahwa kehausan Yesus adalah untuk semua jiwa-jiwa, di mana ia berarti khususnya kepada kaum miskin, di mana kepada kaum miskin Yesus juga ingin mencurahkan kehausannya. Okay, so we have this quotation from Mother Teresa: "Be holy and only all for Jesus through Mary. Be holy. God bless you." Jadi ini adalah kata-kata Mother Teresa yang di awal kita dengarkan tadi. Jadilah kudus, dan hanya untuk Yesus melalui Maria. Jadilah kudus, Tuhan memberkati kamu. So in conclusion, we can say that the saints are our brothers and sisters in our big Catholic family. Jadi kita dapat berkata bahwa para kudus adalah saudara-saudari kita dalam keluarga besar Katolik. And as we look at Mother Teresa to understand more her spirituality, we look today at the saints to help us to go more deeply into this mystery of the thirsting love of God. Jadi seperti kita mencoba memahami lebih dalam misteri ini dengan melihat Mother Teresa, hari ini kita melihat para kudus yang lain untuk membantu memahami kita misteri dari kehausan ini. Okay, thank you. Oke, terima kasih.